Bonjour mes élèves de première année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va commencer une série d'exercices sur la leçon conductance et conductivité. Alors dans cette vidéo, on va faire l'exercice 1. Bien, on va commencer l'exercice 1 de cette série d'exercices. Voilà l'exercice. La mesure de la conductivité d'une solution de chlorure de potassium, K plus Cl-, de concentration C est égale à 1,224 millisiemens centimètre moins 1. Alors, cette valeur-là, c'est sigma, est égal à 1,224 millisiemens centimètre moins 1, à une température 21 degrés C. Voilà, on a les questions. La première question, exprimer la conductivité sigma en Siemens mètre moins 1. يعني نحولوا من millisiemens par centimètre, le Siemens par mètre. Petit 2, on donne les valeurs suivantes, lambda CL- et lambda K+. Que représente la lettre lambda? يعني ايش كتعني هاد lambda, la lambda CL- et la lambda K+. 2, donner ces valeurs en Siemens mètre carré mol moins 1. Et la troisième question, 3, on déduire la concentration C en mol par mètre cube et puis en mol par litre. C'est clair? Allez-y. On commence la correction. La question 1. Alors, sigma, on a sigma est égal à 1,224 millisiemens centimètre moins 1. بغاونا نحولوها لسيمانس متر موان 1. أول حاجة خصنا نحولو الميليسيمانس لسيمانس. Alors, cette conversion-là, on va multiplier fois 10 à la puissance moins 3. Et pour centimètre vers mètre, on va multiplier fois 10 à la puissance moins 2. D'accord? Alors, millisiemens sur centimètre pour passer en Siemens par mètre. Alors, on va multiplier fois 10 à la puissance moins 3 sur 10 à la puissance moins 2. Égal à 10 à la puissance moins 1. C'est-à-dire, de la valeur liée au millisiemens centimètre moins 1. باش نحولوها للسيمانس متر موان 1 خصنا نضربوها في 10 à la puissance moins 1. وريتكم كيفاش لقينا 10 موان 1 يعني 10 موان 3 باش نحول من الميليسيمانس للسيمانس و 10 موان 2 باش نحول من السنتيمتر للمتر. فاهمين؟ عندي هاد السنتيمتر عندي موان 1 دينوميناتور يعني غطلع الفوق تولي 10 à la puissance 2. 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 2, c'est 10 à la puissance moins 1. Ça marche? Alors sigma est égal à 1,224 millisiemens centimètre moins 1. D'accord? On va 10 à la puissance. D'accord? On va remplacer ça. On va multiplier cette valeur fois 10 à la puissance moins 1. À tous les Siemens mètre moins 1. Alors sigma est égal à 0,1224 Siemens mètre moins 1. Très bien. Ça marche? La deuxième question de 1. Que représente la lettre lambda? Alors, d'après le cours, alors lambda c'est la conductivité. La conductivité. La conductivité molaire ionique. Molaire ionique. L'unité d'IA là, Siemens mètre carré mol moins 1. C'est l'unité d'IA là. Bien sûr, la conductivité molaire ionique toujours d'un ion XI. يعني دائما كتكون لامدا ديال واحد الايون اكس اي. هذا الايون يقدر يكون ان كاتيون بحال الاكزامبل ديالنا اللي هو K+, يعني لامدا K+, ولا ان كاتيون ان انيون باردون لامدا Cl-. فاهمين؟ كل ايون داكوغ في الشيمي عنده كيتميز بهاد لا كوندكتيفيتي مولير ايونيك. صافي هاد لا كوندكتيفيتي مولير ايونيك هي اللي كتعطينا لا كاباسيتي pour conduire l'électricité dans une solution électrolytique. فاهمين؟ Allez-y. La question suivante. Donnez la valeur en Siemens mètre carré mol moins 1. Alors lambda CL-, باش عندي c'est 7,63 millisiemens mètre au carré mol moins 1.
الوغ عندي هنايا بغاو متر كاري كاينه مول موان 1 كاينه فين لو بروبليم هنا بغاونا ندوزو من الميلي سيمانس نحولوه لاش للسيمانس ميلي سيمانس للسيمانس on va multiplier fois 10 à la puissance moins 3 بحال من الميلي لتر ميلي سكوند ميلي سنتي مليمتر المتر فاهمين ديما كنضربو كتكون عندك ميلي ديال شي حاجه كتبغي دوز هذيك الحاجه كتضرب في 10 à la puissance moins 3 alors عندنا الميلي سيمانس للسيمانس غنضربو كل شيء في 10 à la puissance moins 3 يعني 7,63 fois 10 à la puissance moins 3 تولي سيمانس متر كاري مول moins 1 انا لقيت لامدا سي ال موان de même manière on trouve lambda k plus حتى هي غنضربوها في 10 à la puissance moins 3 تولي حتى هي سيمانس متر كاري مول moins 1 الدرس هذا اللي صعيب فيه هو الوحدات خصك تميتريزي الوحدات ديالك مول moins 1 voilà c'est clair. Allez-y. On passons maintenant à la dernière question de cet exercice. On déduire la concentration C en mol par mètre cube. On mol par litre. Alors, qu'est-ce qu'on a? عندنا في les données, عندنا sigma, عندنا lambda. شنو هي la relation بين الجوج؟ Alors, في الدرس ديالك اش دار لك الأستاذ؟ قال لك أن sigma كتساوي la somme de la concentration des ions Xi fois lambda ديال l'ion Xi. Alors, شحال من ايون عندي في هذا l'exercice؟ عندي جوج، عندي Cl- وعندي K+. Alors, sigma est égal la concentration de Cl- fois C, la concentration fois lambda, pardon, Cl- plus la concentration de K+, fois lambda de K+. Alors, la concentration de K+, est égale à la concentration de Cl- est égale à la concentration C اللي كنقلبوا عليه. Alors sigma هنا غنعملوا غتولي C fois lambda Cl- plus C fois lambda K+. Alors كتبان لي انا C كتعاود دو فوا هي C fois lambda Cl- plus lambda K+. علاش كنقلبوا حنا sigma est égal كنقلبوا على C اذا C اش كتساوي من هاد ليغاليتي C est égal sigma sur lambda Cl- plus lambda K+. Voilà. Maintenant, on va faire l'application numérique. Alors, C est égal. Lambda, حولناها قبيلة. رجعتنا 0,1224. و lambda Cl- و lambda K+, هي اللي لقينا قبيلة هي 7,63 fois 10 à la puissance moins 3 plus 7,35 fois 10 à la puissance moins 3. Voilà. On dirait l'application numérique, c'est le calcul d'Yanna. Alors, C est égal 8,17. ولكن اش من unité هنايا نرجعو نشوفو les unités. Alors sigma شنو هي l'unité ديالها؟ Alors sigma هي سيمانس على المتر. كلشي على اش؟ على سيمانس متر او كاري مول موان 1. الوغ غتسامبليفي السيمانس مع السيمانس المول موان 1 غطلع الفوق تولي المول وهاد المتر غتلاقى مع المتر كاري تولي متر على المتر لا بويسونس 3 يعني لونيتي ديال سي باش كنجبدها من لا كونديكتونس ياك ولا كونديكتيفيتي الوغ كتكون لونيتي ديال لا كونسونطراسيون بالمول بار متر كيوب. سي كلير فوالا. ولكن ما كملناش الجواب قالوا لنا هما لقاو لنا لا كونسونطراسيون بالمول بار متر كيوب بوي اون مول بار لتر. الوغ باش نلقاو من المول بار لتر المول ها هي عندي بقى لي خصني نحول المتر كيوب اش كنعرفو الوغ اون 1 متر كيوب est égal à 10 à la puissance 3 litres يعني هاد 1 متر كيوب غنحيدها ونكتب بلاصه 10 à la puissance 3 باش غطلع الفوق تولي 10 à la puissance moins 3 يعني عقلوا عليها. انا جو في فاسي سا عقلوا عليها دائما وابدا مول بار متر كيوب كتساوي خصني نضربها في 10 أس 10 بويسونس موان 3 باش تولي بمول على الليتر يعني كتاخد القيمه اللي عندك بالمول بار متر كيوب كتضربها في لا فالور 10 بويسونس موان 3 كتحول المول بار لتر. سا مارش
هادي عقلوا عليها. Ça marche. Allez-y. Alors la concentration d'abord, غتكون هي 8,17 fois 10 à la puissance moins 3 mol par H par litre. حيت ضربت في 10 أس ناقص 3 يعني حولت من المول par mètre cube للمول par litre. وهذا هي لا كونسونطراسيون ديالي بالمول par litre. فاهمين؟ إذا حتى لهنا كنكون ساليت ليكزارسيس ديالي. تهلاو ليا فراسكم، ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وتابوناو. بون كوراج.